নমস্কাৰ মই পল্লৱ কলিতা আমাৰ এডুকেশ্যন চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েললৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই হাই সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ সলিউশন পাঠটো কিছুমান NCERT প্ৰবলেম ডিসকাশন কৰি আছো আৰু মই আজি কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো কোনটা সলিউশনৰ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি হৈছে এনে এটা প্ৰপাৰ্টি যিটো প্ৰপাৰ্টিয়ে সলিউশনত থকা নাম্বাৰছ অফ পাৰ্টিকুলছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি থাকে So, আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ পাইছিলো সো আজি আমি যেটো প্ৰবলেম ডিসকাশন কৰিম হেতু হৈছে ফ্ৰিজিং ডিপ্ৰেছন ইন ফ্ৰিজিং পইণ্ট আৰু ডিপ্ৰেছন ইন ফ্ৰিজিং পইণ্ট অলসো এজ এ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি আৰু এই ডিপ্ৰেছন ইন ফ্ৰিজিং পইণ্টৰ সহায়ত আমি কোনো এটা সলিউটৰ মলাৰ মাছ ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰো সো এটা কোৱেশ্চনটো হেবে কোনবিলাক সলিউটৰ মলাৰ মাছ ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰি যিবিলাক সলিউট এসোসিয়েট আৰু ডিসোসিয়েট ন ইন সলিউশনত যিবিলাক সলিউট নন ভলেটাইল আৰু হেবিলাক সলিউটৰ হে একচুৱেল মলাৰ মাছটো ইয়াত ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰি দ্যাট মিন্স আমি ইয়াত যেটো মলাৰ মাছ ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰোঁ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি সহায়ত হে মলাৰ মাছটো তাৰ থিওৰিটিক্যালি যেটো মলাৰ মাছৰ ভ্যালু হয় সলিউটটো তাৰ লগত কি একে হয় সো আমি প্ৰবলেমটো লৈ আহোঁ সো 1.0 গ্ৰাম অফ নন ইলেক্ট্ৰোলাইট সলিউট দিছে আমি দেখিছো ইলেক্ট্ৰোলাইট নন ইলেক্ট্ৰোলাইট সলিউট dissolve in 50 grams of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. So yet ki is a non-electrolyte solute dissolved in 50 grams of benzene. So non-electrolyte solute mane ki ei solute to associated no hoy dissociated no hoy. Jetia enokwa dhৰণৰ question bu dia hoy tetia ami gom palo je yat ki hoy colligative properties hoy molar maji taman kora hoy. The freezing point depression constant for benzene is 5.12 Kelvin kg. Mol inverse find the molar mass of the solute আমি কি ডিমান্ড কৰিব লাগে molar mass of the solute সো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম বু দিয়া আগতে আমি কি গিভেন আছে দিব লাগে সো solute to mass দি আছে সো আমি লিখিলো সো এটা solute to mass কিবা 1 গ্রাম সো আমি W ইকুয়াল লিখিলো 1 গ্রাম সো dissolve in 50 grams of benzene this is WA আমি solventor mass ধৰিলো WA this is solvent is benzene সো ইয়াত লিখিলো 50 গ্রাম again দিয়া আছে lower the freezing point of benzene by 40 Kelvin. So, তেতিয়া কি হয় বেনজিনৰ যেতিয়া আমি নন ইলেক্ট্ৰোলাইট সলিউট যেতিয়া বেনজিনত দিয়া হৈছে তেতিয়া সলিউশন টু ফ্ৰিজিং পইণ্ট কি হৈছে ডিক্ৰিজ হৈছে বাই কিমান 0.40 Kelvin that means depression in freezing point দিয়া আছে del Tf is equal to 0.4 Kelvin আৰু ইয়াত দিয়া আছে the freezing point depression constant for benzene is 5.12 Kelvin kg one bar so del Kf দিয়া আছে 5.12 Kelvin kg one bar so আমাৰ m কি question to this find the molar mass of the solute that is MB determine kora so enokwa dhৰণৰ যদি problem হয় আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব ফৰ্মুলাটো সো হৈছে so del Tf is equal to K suffix F into M so that means this is the depression in freezing point del Tf is depression in freezing point বুজাইছে so this is K suffix M this is molar depression in freezing point into M M is the molarity of the solution so আমি এই কোৱেশ্চনটোত আমি এই arrange কৰি লিখিব del Tf is equal to Kf into 1000 into Wb so Wa into Mb where Mb is the molecular mass of solute Wa mass of solvent in gram and Wb mass of solute in gram so আমি এটা molar mass of the solute determine কৰিব কাৰণে আমি ইকুৱেশ্যনটো ৰেঞ্জ কৰি আমি এনেকৈ লিখিব পাওঁ Kf Mb is equal to Kf into 1000 into Wb divided by Wa into del Tf so এতিয়া আমি এই গুটেকিটা ভ্যালু যদি বহাই দিও তেতিয়া আমি কিবা MB পাও so আমি এই যে প্ৰবলেমটো আছে এই প্ৰবলেমটোত আমি এই ইকুৱেশ্যনটো সহায়ক মলিকুলাৰ মাছ অফ দা সলিউট ডিটাৰমাইন কৰিম so আমি ইকুৱেশ্যনটো বহাই দিও so ইকুৱেশ্যন যদি বহাই দিও so হৈ যাব so MB is equal to Kf into 1000 into Wb mass of the solute Wa mass of the solvent del Tf depression in freezing point so my value given আছে আমি বহাই দিলো যে Kf এর ভ্যালু আছে Kf এর ভ্যালু কিমান আছে 5.12 Kelvin kg mol inverse into 1000 equal to 1000 gram per kg কিমান গ্রাম আছে 1000 গ্রাম আছে Wb বুজাইছে mass of the solute so this is 1.0 gram so next Wa mass of the solvent kiman ase 50 gram ase ar solvent yat ki koise 50 grams of benzene solvent of benzene into del Tf hoise tomar depression in freezing point hoise 0.4 Kelvin so ami likhilo 0.4 Kelvin so ইয়াৰ সহায়ত আমি যে arrange কৰি আমাৰ যদি answer পাম so answer to হৈ যাব তোমাৰ 200
56 gram per mole. This is the answer. This is the molar mass of the solute. Question to determine this. The next problem to solve is NCERT exercise 2.20. So a question to say a 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. So at a 5% cane sugar solution ase, his solution to freezing point goes 271 Kelvin. Calculate the freezing point 5% glucose in water if freezing point of the pure water is 273.15 Kelvin. Jodi 5% glucose solution to ki level is freezing point determine kobole koise. Aru jodi dia ase pure water freezing point kiman is 273.15 Kelvin. So ami first ki koibo lagibo 5% solution of cane sugar hohayot ami ki determine koibo lagibo k suffix f determine koibo lagibo. So k suffix k determine koibo lagibo kan ei question to k suffix f dia nai aru he k suffix f determine kora pisot আমি কি কৰিব লাগিব 5% গ্লুকোজ ইন ওয়াটার সলিউশন তো আমি কি ডিটারমাইন কৰিব পাৰিম ফ্ৰিজিং পইণ্ট ডিটারমাইন কৰিব পাৰিম সো আমি ফার্স্ট আমি কি কৰম 5% solution of cane sugar means the কি বুজাইছে 5 gram of sugar dissolve in 100 gram of the solution. So here we gom palo. So WB mass of the sugar is mass of the solute ami likhilo 5 gram. So here mass of the solvent kiman hoy jabo. So mass of the solution kiman ase 100 gram ase minus mass of the solute kiman 5 gram. So is equal to mass of the solvent pai gelo 95 gram. So next our question to ki dia ase ami question to dia ase freezing point of pure water, that is TF naught. TF naught there is 273.15 Kelvin. Aru, ami jeto 5% solution of cane sugar pohiso. So the 5% cane sugar solution of freezing point there is 271 Kelvin. So the TF is equal to 271 Kelvin. So the hetu hoy. So ami have del TF depression in freezing point ami pai golo TF naught minus TF. So TF naught of value kiman ase 273.15 minus 271 Kelvin. So yat eta ami likhibo paru 2.15 Kelvin. So next ami jeto sucrose ase ami yat ki lagibo molecular mass of sucrose lagibo. This molecular mass of solute and molecular mass of sucrose ami alop agot eta calculation korisilo. So yat amar molecular mass of sucrose ba sugar ami pai golo 342 gram per mole. So eto ami calculate koribo already first year hiki aisu. So next we know that jeto ami a equation to use koribo lagibo. A equation to hoyot ami ki koribo lagibo kene equation to hoise tomar depression and freezing point equation and a equation to hoyot ami ki determine koribo parim KF man determine koribo pare. So we know that so del TF is equal to KF into 1000 into WB divided by WA into MB. So you have to KF is equal to 1000 into WB or del TF into WA into MB. So del TF hote ami kiman bolo del TF hote ami 2.15 Kelvin into WA mass of the solvent. So mass of the solvent was 95 gram into mass of the molar mass of the solute kiman 342 gram per mole. So divided by 1000 ase. So 1000 ami ki likho 1000 gram per kg. So 1000 gram per kg mane ki ase 1 kg kiman ase 1000 gram ase into WA mass of the solute kiman ase 5 gram into 5 gram. So আমি এটো ক্যালকুলেশন কৰো. So gram cancel গল, আকৌ gram cancel গল. So ইয়াত আমি লিখিব পাৰো KF এর ভ্যালু তো আমি পাই গলো 13.97. This is Kelvin. কেজি উপরে গৈছে গলে কেজি ইনভার্স উপরে গলে কি হবে কেজি. This is mole inverse. So KF এর ভ্যালু তো আমি পাই গলো
এই kf of ভ্যালুটো আমি কোড যেটো কনস্ট্যান্ট হয় আৰু সেই ভ্যালুটোৰ সহায়ত আমি কি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম 5% গ্লুকোজ ইন ওয়াটাৰ সলিউশনৰ ফ্ৰিজিং পইণ্ট এগেইন সো আমি গ্লুকোজ সলিউশনটো কৰো গ্লুকোজ সলিউশন for glucose solution so ইয়াতে কি কৈছে so 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin ইয়াতে আছে 5% glucose by mass আছে so 5% glucose by mass হয় 5 gram glucose dissolved in 100 gram of the solution so 5 gram glucose is the mass of the glucose কিমান পালো mass of the glucose WB is equal to পালো 5 gram ঠিক আছে mass of the solvent হৈ গল আমি কৈছিল অলপ আগত সলিউশনৰ মাছটো কি 100 গ্রাম আৰু তোমাৰ solventor মাছটো ওলাই যাব যে সলিউটৰ মাছটো কিমান আছে 5 গ্রাম ইজ ইকুয়াল টু তোমাৰ কি হৈ গল মাইনাস কৰিলো solventor মাছটো কিমান পালো 95 গ্রাম এগেইন দিয়া আছে কিমান freezing point of pure water একে সেম so TF not is equal to 273.15 Kelvin so আমি আগৰ যেটো আমি 5% solution by mass of cane sugar হয় আমি কি আছে K suffix a determine কৰিছিলো because K suffix a ৰ ভ্যালুটো হৈ গল 13.97 Kelvin kg mol inverse so এই the glucose solution again আমি এই কোৱেচনটো ইউজ কৰিলো আকৌ এই কোৱেচনটো আমি ইউজ কৰিলো so ইউজ কৰি আমাৰ কি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম freezing point of the solution containing 5% glucose so again আমি এটো লিখিব পাৰিছো ইকুৱেচনটো লিখিছো del TF is equal to kf into 1000 into WB divided by WA into MB so the del T del TF is kf into 1000 into WB the WA into MB so আমি গুটেই কিটা ভ্যালু বহাইলো kf হলো 13.97 Kelvin kg mol inverse 1000 gram per kg so the 1 kg 1000 gram আছে into 5 gram this is WB mass of the solute is equal to 5 gram WA mass of the solvent 95 gram into molar mass of the solute কিমান হৈছে 180 gram per mole so আমি এখিনি ক্যান্সেল কৰাই দিলো ইউনিট বিলা so ক্যান্সেল কৰি আমি আনসাৰ টো ওলাই গৈছিল তোমাৰ 4.08 Kelvin so again এই del TF মানে কি হয় del TF মানে আমি জানো TF not minus TF if not হৈছে তোমাৰ freezing point of the pure solvent the freezing point of the pure solvent হৈ গল তোমাৰ 273.15 minus TF is equal to 4.08 Kelvin so এই ইকুৱেচন টো হয় আমি TF this is TF is equal কি বুজাইছে 5% glucose solution freezing point so TF এটো ভ্যালুটো আমি পাই গলো 273.15 minus 4.08 Kelvin so answer to our goal 269.07 Kelvin so del TF value পাই গলো আমি 269.07 Kelvin that means 5% glucose in water solution of freezing point আমি পাই গলো 269.07 Kelvin so এতিয়া আমি কি দেখিলো এই সলিউশনটো যদি পিওর স্টেট অফ ভেপার ফ্রিজিং পয়েন্ট আছে তো 73.15 Kelvin কিন্তু 5% গ্লুকোজ যেটা সলিউশনটো 8 কৰি দিয়া হল তেতিয়া এর ফ্রিজিং পয়েন্টটো কমি গুছি আহিলে কিমান হল 269.07 Kelvin is very very important problem to so এটো NCERT solve problem to মালগৰ 45 grams of ethylene glycol C2H6O2 is mixed with 600 grams of water calculate freezing point depression and freezing point of the solution so freezing point depression constant that is del TF determine কি বলে কৈছে আৰু তাৰ পিছত কি কৈছে freezing point of the solution given kf for water is 1.86 Kelvin kg mol inverse আৰু atomic mass of carbon দিয়া আছে 12 hydrogen 1 oxygen 16 so আমি ইয়াত কোৱেচনটোত কি দিয়া আছে আমি চালো so the 46 gram ethylene glycol this is mass of the solute dia ase mix with 600 grams of the mass of the solvent dia ase kf value dia ase okay so ami ethylene glycol ami ki determine kori pai molar mass of the solute determine kori pai with the help of atomic mass of carbon hydrogen and oxygen so ami saw so ami WB dia ase 45 gram this is 45 gram our ethylene glycol ase so this is WB 45 gram mass of the solvent kiman ase 600 gram WA 600 gram kf value dia ase kf value কিমান আছে 1.86 Kelvin kg mol inverse so kf value 1.86 Kelvin kg mol inverse
So this is ethylene glycol molecular mass C2H6O2 তেনেহলে ইয়াৰ molecular mass কিমান হ'ব আমি MB molecular mass of ethylene glycol পাই গলো 62 gram per mole again আমাৰ কি ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ গৈছে আমাৰ ডিটাৰমাইন কৰিব গৈছে del TF freezing point depression and TF মানে হৈছে freezing point of the solution so আমি জানো water pure state of freezing point কিমান হয় 273.15 Kelvin we know আমি water and pure state of freezing point ami jano so 273.15 Kelvin this is the freezing point of the pure solvent the solvent to je water hoy so freezing point of the pure water kiman 273.15 Kelvin so etu jodi ami jano so ami yar hohayot ami gute kini value hohayot ami del TF use kobe so the del TF determine kobo laga ami ei equation to likhilu so ei equation to lekha hoy tene ami likhibo paru del TF is equal to kf into 1000 into WB divided by WA into MB. So Kf value to the answer. So Kf value equals 1.86 Kelvin kg mole inverse into 1000 gram per kg. 1000 gram per kg মানে per kg 1000 gram থাকে. WB is the mass of the solute. So mass of the solute দিয়া আছে 45 gram divided by WA mass of the solvent. Mass of the solvent দিয়া আছে 600 gram. So I find this is the water is 600 gram. This is the mass of the solvent. Kiman 600 gram. So I likhilu 600 gram. Aru molar mass of the solute. Molar mass of the ethylene glycol. Ethylene glycol kiman hoise molar mass 62 gram per mole. 62 gram per mole. So in gram cancel go. Kg inverse kg cancel go. Mole inverse cancel go. Again this gram cancel go. So I'm going to answer her goal 2.25 Kelvin. So I del TF value pai golo. So I del TF is equal to we know that again I jano del TF is equal to 2.25 Kelvin padu. So del TF value to ami ki jano TF naught minus TF is equal to 2.25 Kelvin. So amak ki lage amak lage solution tour freezing point determine kobo lage. So solution to freezing point kiman hobo so TF naught minus 2.25 Kelvin is equal to TF. So again our TF kiman hoy gol dia. So the pure state of freezing point jodi kiman 273.15 Kelvin hoy tena hole ami TF value to ami kiman pai golo TF value to pai golo. So minus jodi koi dia jay korpa 273.15 minus 2.25 Kelvin jodi ami minus koilu my answer to ulai gol 270.9 Kelvin. This is the answer. Freezing point of the solution. Now problem to tomorrow jiman ko easy ke bujabo chesta korisu. So amar center to site hobar kane tomorgo okay dhanyabad thakil. Kiba jodi buji pona amak comment koriba. Amar channel to subscribe and share koriba. Dhanyabad.